काश होती तुम्हें मेरे दिल की खबर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। ओ सनम काश होता अगर, तुम निभा जाते जिंदगी का सफर, हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। এভাবে উল্টে নিয়ে মাঝখানে কটরিটা রেখে এভাবে ধরে নিয়ে সেলাই দিতে হবে। ডবল সেলাই দিয়ে এবারে উল্টে নিতে হবে। ওখান থেকে এদিক থেকে বগল থেকে সবটা বরাবর সেলাই দিয়ে যেতে হবে। এরপরে ইয়োক পট্টি অথবা বেল্ট এইভাবে রাখতে হবে, সোজা কাপড়টা রাখতে হবে। এবারে কটরিটা মাঝখানে রেখে দুপাশ থেকে ফেব্রিক আর লাইলিন ধরতে হবে। এভাবে সেলাই করে দিতে হবে। এবারে লাইলিন অথবা কাপড় একদিকে করে নিয়ে এভাবে সেলাই দিতে হবে।